I did be close with her, Dad. For me. Dad, Ate Lorena helped me a lot. Tapos may mga kwento siya about charms and jewelries. Eto, meron daw mga bato na pamparelax. Tapos meron pampaswerte. Yung iba para sa love. Parang may meaning lahat. Super duper interesado po talaga ako na matutunan pa yon. Tsaka, yung pagde-design na rin ng jewelry, like Mom. Dad, can you please message Ate Lorena? Set up a bonding or a date. A date? Namin dalawa? Hindi, para sa akin, Dad. Well, if gusto yung Mom po sumama, you can. If wala kayong schedule. So pwede akong sumama. Yeah. And if you're not busy.